हेलो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज आम रेसिपी हम गई है सागलिर सुस्ता और सागलिर सुस्ताखिनि आमी आनी धुनियाके एटा बइलत राखि दिलो धुई पेলাই और केराहीটো गरम हो जोৱাৰ লগে লগে तार ऊपर दिलो तेलखिनि और तेलखिनि गरम हो जोৱাৰ লগে লগে तार ऊपर दिलो पियाजखिनि और ये पियाजखिनि धुनियाके अकमान सिजिब লাগিব जेहेतु तो पियाजखिनि आमी এতিয়া धुनियाके अकमान लৰাই दिम लৰাই दिছো देखि আছে तो पियाजखिनि धुनियाके अकमान लৰাই दिलो और अकमान सिजिबও লাগিব धुनियाके तेलत अकण सिजिब दिছোঁ और पियाजखिनि এতিয়া प्राय सिजि হৈ গৈছে तो तार ऊपर দি দিম এতিয়া ছাগলীৰ সুস্তাখিনি और ছাগলীৰ সুস্তাখিনি এতিয়া ধুনিয়াকে আগতে অকমান লৰাই দিয়া হ'ব और ধুনিয়াকে এতিয়া আমি অকমান লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দি দিম নিমখটো নিমখখিনি আমি দি দিলোঁ ওপৰত আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দিম অকমান হালধি পাউডাৰ तो हालदी पाउडर आम दी दिलो दी पे अकमान धुनिया लड़ाई दिया हम तो ये धुनिया अकमान लड़ाई दिलो और इतना अकमान टाइम कारण आमी ढाकी दी कारण सिजिब लगे जीतु अकमान और इतना दांगी चाई देखिलो अकमान सिजिसे कि भालके एतियो सिजा ना तो और अकमान ढाकी दीसो और ये मसलाखिनि रेडी कर रखिसे एटा बाटित हालदी जलकिया पाउडर मीट मसला जीरा पाउडर गोटेखिनि रखिसे एक লগত और इतना दांगी चाई देखिছোঁ যে प्राय सिजिसे तो आम यार ऊपर गोटेखिनि मसला दी दिम दी दियार पिছত এতিয়া আমি অকমান এনেকৈ সিজাম কাৰণ পানীটো নাইকিয়া কৰিব লাগিব আমি যিহেতু ফ্ৰাই বনাম চব এনেকৈ লৰাই দিয়া হৈছে আৰু অকমান এতিয়া এনেকৈ সিজিব দিয়া হৈছে আৰু ফাইনেলি আমাৰ এয়া আজি ছাগলীৰ সুস্তাৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল দেখা পাইছে তো আজিলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু লগত ছাবস্ক্ৰাইব এটাও কৰি দিব।